टॉरस बुर्ज सौर वालों के लिए 2021 कैसा गुजरने वाला है? क्या ये साल आपके लिए नई खुशियाँ, नई उम्मीदें या नए रंग लेके आएगा? क्या जिस तरह आपने 2020 में अपने आप को मायूस पाया या आप स्टक हुए, क्या ये साल भी कुछ ऐसा ही होगा? तो हम आप लोगों की मंथ वाइज रीडिंग लेंगे। मंथ वाइज हम आप लोगों को बताएंगे कि ये साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बेसिकली अगर हम 2021 की बुर्ज सौर वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए बात करें तो ये साल आपके लिए नई जिद्दतें, नई खुशियाँ और नए आइडियाज़ लेके आने वाला साल है। बेतहाशा आपके पास आइडियाज़ आएंगे और बेतहाशा आप लोग सोचों में कि अपने मामलात को कैसे ठीक करना है, ख़यालात में, तख़य्युलात में अपनी ज़िंदगी को इस पूरे साल में मौजूद पाएंगे। अगर हम आप लोगों की मंथ वाइज रीडिंग लें टॉरस वालों की, तो जनवरी के महीने की अगर बात करें तो जनवरी के महीने का आगाज़ बेसिकली उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का आप चाहते हैं। 2021 में जनवरी के महीने में आप लोग जो उम्मीदें लगाए हुए थे कि चीज़ें सारी यकलक चेंज हो जाएंगी, हालात आपके काबू में आ जाएंगे, चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। बेसिकली 2021 का जनवरी का जो महीना है ये आप लोगों के जो दिमाग पे, सर पे, जिस्म पे जो पट्टी बंधी हुई थी ये पट्टी उतरने वाली है। यानी जनवरी के महीने में आप मुश्किल हालात से निकल के अच्छे हालात की तरफ जाने वाले हैं। पहले 10 दिन और अगले 10 दिन उनमें आपके स्टार की पोजीशन ज़रा टाइट किस्म की होगी, बाद असरात पड़े होंगे, मगर जनवरी का महीना जैसे ही गुजरेगा फरवरी के महीने में आप कंप्लीट इंजॉय करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने आप को वक़्त देंगे, खुशियाँ आपकी दहलीज पर आएंगी, मामलात आपके बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। जनवरी में जितनी मुश्किल आप लोगों ने काटी होगी, जो आपके सितारे की पोजीशन पे चल रही है, फरवरी में उससे डबल आपको अल्लाह ताला फ़ायदा दे देंगे। और अगर आप लोग जनवरी के महीने को भी बेहतर करना चाहते हैं तो आयत करीमा का विर्द ज़रूर रखिएगा ताकि जनवरी के महीने में कोई मुश्किल या परेशानी आपके स्टार्स पे आए, आपकी पर्सनैलिटी पे आए, आपकी ज़िंदगी पे आए, वो उस अंदाज से अफेक्ट ना हो जिस अंदाज से होनी चाहिए। फरवरी का महीना खुशियों और खैर बरकत वाला महीना, आपकी चीज़ें पूरी होंगी, दोस्तों को टाइम देंगे, अपनी खुराक को टाइम देंगे, अपने आप को वक़्त देंगे, खुशियों के साथ भरपूर महीना गुजारेंगे। मार्च के महीने में आपको जैसे ही मार्च में इंटरेस्ट होगी आपको पैसे का इशू आ सकता है। पैसे के इशू के लिए आप लोग ज़रूर सूरह अखलास का विर्द कीजिएगा, सूरह अखलास आपको फ़ायदा देगी। पैसे के इशू को हल करने के लिए आपके माँ बाप इस महीने में या आपके देरीना दोस्त आपकी मदद करेंगे। ये जो मार्च का महीना है इसमें स्ट्रगल है, कोशिश है, मगर को जो गेंद है वो फिर भी आपकी ही कोर्ट में है कि आप फैसला कर पाएंगे कि इस महीने को कितने अच्छे अंदाज से गुजारना है। तो आखिरकार मार्च का महीना भी खैर व बरकत के साथ गुजर जाएगा। अप्रैल के महीने में आप बैठ के सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, ज़िंदगी की प्लानिंग करेंगे कि मैंने जो दूरदर्श नताइज अपनी ज़िंदगी से हासिल करने हैं वो कैसे कर पाऊँगा। या आपका जो विजन है, तरक्की का विजन, जिस तरह आप लोगों को मोहब्बत का दर्स देते हैं, प्यार का दर्स देते हैं, हर किसी से जो है वो अखलाक से पेश आते हैं, हमेशा लोगों की मदद की है, आप बैठ के फ़ैसला करेंगे कि अपनी ज़िंदगी को कहाँ लेके जाना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है। यानी कि आप टाइम टेबल बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी का शेड्यूल बनाएंगे और वो शेड्यूल आपके हक़ में जाता हुआ नज़र आता है। मई के महीना जब शुरू होगा, जो आपने टाइम टेबल बनाया होगा, जो आपने काम किया होगा, तो जो आपकी ज़िंदगी में कमियां, कोताहियां या जो लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे होंगे, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे होंगे, वो सारे सामने आ जाएंगे। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन आपके हक़ में बेहतर है, कौन आपके हक़ में बेहतर नहीं है, किसको आपने राज की बात बतानी है और किसको आपने अपने दिल की बात नहीं बतानी। इसलिए दिमाग, ध्यान खोल के आपने इस माह को गुजारना है, क्योंकि बड़ा कुछ आपके सामने आने वाला है। कई चीज़ें क्लियर होने वाली हैं जो आपकी ज़िंदगी के रस्तों को मुतय्यन कर देंगी। जून का जब महीना आएगा, क्योंकि आपने काम किया होगा,
آپ نے ٹائم ٹیبل بھی بنایا ہوگا اور آپ کے سامنے آپ کے دشمن اور آپ کے لیگ پولنگ والے بھی پکڑے ہوں گے. آپ کے پاس بیش بہا کام آئے گا. جب آپ کے پاس بیش بہا کام آئے گا تو تب آپ یہ سوچیں گے کہ اس کام کو, یہ جو کام آ رہا ہے اس کو کیسے کروں. ڈر آ جائے گا, پریشانی سی آ جائے گی, مگر ڈرنا اس موقع پہ نہیں, اللہ کی بھرپور مدد کو لینا ہے. دیکھیں آپ جنوری, فروری, مارچ میں جو سٹرگل کرتے آ رہے ہیں, جون کے مہینے میں اگر اللہ آپ کو یہ پھل دے رہا ہے تو آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ ڈرنا نہیں, یہاں پہ بھروسہ رکھنا ہے اللہ کی ذات پہ, یقین کے ساتھ پورے اعتماد طریقے سے اس مہینے کو گزارنا ہے. کیونکہ جون کے مہینے کی ہوئی محنت آپ کو جولائی میں ریوارڈ دے گی. جولائی میں آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوں گے یا جس پوزیشن میں آپ بیٹھے ہوں گے, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے معاملات, آپ کی سوچ, آپ کے تخیل اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انعام و کرام سے کس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں. تو جولائی کا مہینہ آپ کو خیر و برکت دے کے جائے گا, پیسہ دے کے جائے گا. جن کی نوکریاں نہیں لگیں, جن کی جاب نہیں لگیں, جن کی شادیوں کے معاملات اور ایشوز ہیں, اللہ تعالیٰ جولائی کے مہینے میں ساری امیدیں آپ کی بھر لائیں گے. سارے معاملات میں اللہ کی مدد آئے گی, خیر و برکت آئے گی. اگست کے ماہ میں اتنی چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی, اتنی بھرپور چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی, کاموں کے سلسلے میں, گھریلو معاملات کے زندگی سلسلے میں, دوست و احباب کے سلسلے میں, کہ آپ پریشان ہوں گے کہ میں کس کام میں ہاتھ ڈالوں, کس میں نہ ڈالوں. پریشان ہو جاتا ہے انسان کے آپ کے جو معاملات چل رہے ہوں یا چیزیں جو چل رہی ہیں اس میں کس کام میں ہاتھ ڈالیں کہ اللہ کی مدد آئے. اور سپٹمبر میں حالات سارے کے سارے الحمدللہ آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دنیاوی معاملات میں. اور یہ جو سال ہے بیسیکلی آپ کے تخیلات میں, وزڈم میں, ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلے گا. جب آپ اکتوبر کے مہینے میں جائیں گے تو پھر آپ کی کمیونیکیشن سٹرونگ ہوگی, آپ لوگوں کے ساتھ رابطے سٹرونگ ہوں گے, آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بڑھ جائے گا, آنا جانا بڑھ جائے گا, رشتہ داروں کو ٹائم دیں گے, اپنے عزیز و اقارب کو وقت دیں گے. اور پھر یہی عزیز و اقارب کو دیا ہوا وقت آپ کو نومبر کے ماہ میں کہیں آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری بھی لے کے جائے گا. اور جب آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری جب آپ سفر کی حالت میں جائیں گے تو دسمبر کے ماہ میں آپ کے پاس الحمدللہ اتنا کام اکٹھا ہو چکا ہوگا کہ آپ پھر سوچیں گے کہ ان تمام معاملات کو کیسے مینج کرنا ہے. تو یہ جو آپ کا 2021 ہے, یہ آپ کو نئی سوچ, نئی تخیلات, نئی امیدیں, نئے جذبے دے گا. دیکھیں ہم گھروں کی بھی بات کر سکتے ہیں. میں آسان الفاظ میں, آسان فہم میں آپ لوگوں کو ہر مہینے کی پریڈکشن دے رہا ہوں. ان پریڈکشن سے آپ فائدہ اٹھائیں, اللہ کی مدد لیں. اگر آپ لوگ کوئی اس تمام چیزوں میں پڑھنا چاہتے ہیں, ہمیں کمنٹس کریں, ہم سے رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ آپ کو پڑھائی اور وظائف کے ذریعے بھی کوشش کریں گے ایسی چیزیں بتائیں جو آپ کی زندگی میں نئی امیدیں اور نئی خوشیاں لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا.